ବନ୍ଧୁ ସଦାଶି ଆଉ ଗୁମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପଡ଼ି এই রক্তবর রাজা রাজা তপনকে সজি সে বর্তমান বন্দী গৃহরে অছি আরে সে গলা পরে তুমি রাজা হয়েছে রাজা এই রক্তবর রাজা এবে বর্তমান এই রক্তবর স্থাবর শপথ বাণী এবে মৌন আনে হেলে मैं राजा का तो व्यस्त अच्छी से मो अयोनी दुलारी मो स्नेहला श्रावणी से वर्तमान कौटी अच्छी केमिति अच्छी ता भलमंद किसी मो बुझिपारि मो झील को डाकी अरे माँ श्रावणी श्रावणी लो শ্রাবণী এটা হচ্ছে অয়নি দুলারি সজিলা শ্রাবণী बापा मोर प्रणाम ग्रहण करंदु बापा भगवान तोर मंगल करे तुमा तो चला पथ सुविधा बापा आज बच्चा बहुत सुंदर देखा जाउछि सदरी बापा बापा झियोटा कारा ओ झियो मोर मोयनी दुलाली मोस्नसिरा श्रावणी बापा इली बापा मोना तुमको आज गोटी कथा कहबे चाहूछ गोटे कथा हां बापा आउ तो बापा पाखरे अरे माँ हजार कथा कह अरे मो तो बापा इली बापा मोना करी बोली अरे कहीं की मना करेबी अरे तू माँ इली से बापा तुम जानुछ मो सपी माने आमु गोटी कथा हैछ बापा मो चाहे मो सपी माने सता ते पहिला बण को बुलिबा पे जिबी ना माँ मत ते ए ढोया भरा को जुबाको आदर पे करेबी नहीं काहे की बापा अरे माँ ते जाइछु ए बोले अनेक हिंसक जंतु माने रहंती यदि छतु गई गले मुकर तो बापा तुम्हें मु बंची पारिबी बापा मोर ना किछि बनी आहा मते कुछ पिला किन ऊपर बनाई गेलिनी नाश न बने मो तो आदेश दे पारिबी नहीं नहीं बापा मुझे भी ना 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 मुझे भी बापा मुझे भी
ଶ୍ରାବଣୀ ଆରେ ମା ଆରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିପାରିବନି ଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତୁ ରାଗି ଗଲୁ ଶ୍ରାବଣୀ ବାପା ଠିକ ଅଛି ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଯିବାକୁ ଦେବି ଆରେ ମା ତୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଭଲରେ ଯିବୁ ଆଉ ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ବାପା ତମେ ନା ଜମା ଚିନ୍ତା କରି ଭଲରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ମା ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତୋ ଚଳାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ହେ ବାବନ ଦେବିକା ମୋ ଝିଅକୁ ଖଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିଥିବ ବା ଖଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିଥିବ ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ଠିକ ଅଛି ମା